Masta bola benaka bosata asya matungan di tarewal nga indo na ulutangan go naka Pedin share pedi oftan talbun brother kau sama tal chungani go naka kana igola tambu kemundo bangan doang asaoda dola tanai dola bimbing dola mai biau kono bagading kemundo isa bulo binakatale mai na lubini kalau kunisa samarau tali tigo mai tigo rasa katale enan dua tale na ngauna ebi baru tai tali tilkina na turanga merau ninda tomi kata kita le dua tale na lesoni kau mustal tilkina ni kalau mustal tilkina First Light Gospel Ministry meu kinda baki kamani kau bambola tali tilkina ni kamani ena kabini ko ena da tale inonda turanga kena nonda bambola ngoni turanga o Jesu Kristo ini bersama ni badangau na nonda vengarabi ena kabini ko ausa sureti kenda ena bonon duinde da banga enda dui barong sa tu mai kina na kabini ko derasangan ni lolongan ulunda dangaraba na kalo ena dona masu da masu manda tamai kema misaga mai loma langi na kalo levu na kalo ndolo loma na kalo sanga ndondono munuro kobi na kalo ikilikili munundo kai belatani okemani ndondonga na kalo kasanga talindua sabatu sai kemani na namuni tamanta Isaiah there is no other God besides me sanga nindo na kalo eliwe kemani sanga nindo na kalo itu rabiti kemani se tu bata ke kemani se na muri kemani mai kemani na kalo duondoanga o kemani no sabangan dine tagi kemani sanga oti na danga kan ni be bang bulai en delana mai kalibari sanga nindua tu rabiti kemani en namuni vako valoloma kasibiti warolaki walolo virantanki en delana mai kalibari o kemani talanga na kalo no sileti go be kemami na nui nindua na singa kuni na talebi kemami lesu talemai muno mai kauti kemami me kemami lagi mbola katiko sakabata ke kemuni enandona burubura sang kina tangi oda na rarawa kena butungo sang kina mate kena tawi mate bebo ka yabala titu kina na ni mami bono lomani sagongo biti enangau na indai o kemuni sakatalanga nubi sotabi nubi marroi boli tumai na ni mami mbola ena bengau na sangoti
ni tako si tiko na mate, na wadalaka, na tawi mate, ke na veka ni veva mandua tanke, ndo mbasika nene mai bula. Ni kuni maroroi ke mami, me dhawa tiko mai na kabini kua. Ki mami ndo banta me wasuka i tiko veka mani, na wagavini vena kalevo. E na kabini kua ke mami lago tala mai veka mani, ka wakatu sai ke mami, ni ke mami tamata mbale, ka ke mami tamata i walapardam. Ni alu bina na kalou, ni wasochi ke mami, ni wakasabasabata ki ke mami saka, mane nomuni nra. Na nomuni bosa, waro tale me ke mami na viu e sei kina, na kabini kua, ke msakera sa tiu kina turanga na nomuni alo tambo o kwa ndundunga na ngasini buli ni nomuni bosa kwa ndundunga tiu wana laiseni ne kana tumberi kapa tabu buli taki na nomuni bosa ke msakera kera sa ngona ena kavini kua na ikatolu bakalo ni alo binanga na kalo ni bagabuli di ke mami ena leso ni membaleti kemuni ena kavini kua ina wale busaraturang sarongoda ni mami masu na wale bunan delana mai kalibari na wale bunan lubemuni randambe ka warong ti mai na kabini kuwa chiso na isoro na ne mami wangbola amen chiso nanonda iulutanga ena kabisa katale indeinda e ka koto wangona kiano rorongo Holy Spirit is truly God na yalo tambo endina ni kalau kokoya nanonda lesoni sakerei derauni kuni lagon mandamai bateke au ena nomuni bola tambo ena boli madhiu na kana wase tin karua ena tikene tolu sanga bul kandua me adamana tikene tolu sanga bul karua kana tikinungo therefore I say to you ena buni kango kausaka kina be kemundo every sin and blasphemy will be forgiven man. Nei bala dato dogo ke na boso baga dato taka nakalo ena bosochi. But the blasphemy against the Spirit or the Holy Spirit will not be forgiven. Na boso baga tanka na yalo tambo ena senga ni rawa me senga ni bosoti. And senga ni rawa ni bosoti tiene tolu sangul karua anyone who speaks a word against the Son of Man nindona tamante boso banga tanka na lubena sena lubini kalau sena lubini tamata it will be forgiven of him and na bosoti kokoya but whoever speaks against the Holy Spirit it will not be forgiven him either in this age or in the age to come. And sengasara mena bosoti and dunrubinga and ngauna indai ke ngauna mai muri. Bagaimana na bewakani lomani sureti merauni dator tale na ulutanga ungo and kavini kua and buku ni baka sama membeleti so era bakatabu buli tanka tiko ni alo tambo e senga ni kalau na alo tambo na alo ichisu nga kei tamana. Bagaimana na bewakani lomani o binakanta meu tarana leso ningo bekanda ena kapitale indendai ni alo tambo is truly God na alo tambo e kalau kokoya. Kana vida na vanua enda na bakatumika mani bola tambo ena kavini kuwa merani bebu ke kapangan dina tanga beikanda ni alo tambo e kalau wakataki koya. Ena nonda lesoni ena kapitale ndenda e katiko na nonda lesoni therefore I say to you ena bugun tingin ngo kosaka kina beikemundo every sin and blasphemy will be forgiven. Nei bola dato donko ke na boso banga dada taka nakalo. O binangata motumika na bosongo blasphemy. Blasphemy na kena vangandewa sei kwa nindua na tamata e boso banga dada taka nakalo. Se mbedi koe nakalo. Se ruka ki koe nakalo. E kana tikinungo
ena bosoti. Ke balabala bosa bagada tanga na kalou ena bosoti. Ena senga nga ni bosoti endua e bosa bagada tanga na kalou na yalo tambo. Ike na vio kani lumani o Chisu Karisto vangatagi koya e mbiuta vanta na le tolu vakalo na kalou na tamana na kalou na luvena vata kena kalou na yalo tambo ena vakasama ni blasphemy e raoni ta bosa bagada taka na luvini tamata ye kibaga induna tamata e bosa bagada taka na kalou na yalo tambo kana tikenongo ena vosoti kendo e bosa bagada taka na luvini tamata ye na senga ena dunrubinga vaka indina kibaga indua e vosa bagada taka na kalou na yalo tambo na blasphemy endo vaka takinga kibaga indua e vosa bagada taka na kalou sebi na kata me kalou o nuitanka ena vosa nei Chisu ngo o Chisu Karisto vakataki koya e bagandei taka ike ni yalo tambo e kalou endutale na tikina e dhavuto ko Chisu ena choni na kana wase tini ka ono ena tikina e tini ka va enda tarati ko na mataga ena noa ena vuko ni pronoun na he lebio kandi lumani na wase tini ka ono na wasi ni bola ni nona vagan deontaka nonoto vitala no Chisu batikirto na tise peli membalenta na nona sabaga rola koyani karto loma lenga na tise peli ena buku ni nona to sa vitala varo vitala tala vata ke Chisu erto kila na mbula pagadengu erto kila na mbula vata ke na kalongo ke Chisu ia nangau na samai veta tau kina o Chisu erto sa loma lenga le sual ngabalelai ena wase tin kalima na tikene rusanga vulka ono kana tinango but when the helper comes ena lako mai vi kimendo enandua nandau ve vuke anga balata na no to loma lenga taka o de na vuke irto ni sa lako ko Chisu kakaki ne ke ko Chisu do kuni lenga ni sa lako ko undo vuke ke mundo voli tiku mai na lago tele mai endua e toto batanga vata ke au another helper, another comforter. Kanduisi tigo au Chisu kina kalou na yalo tambo. Esi ni lago maindo na yalo me bukeiro to na tise peli. O Chisu e sanga ni mbula paka yalo tiko vata keiro. O Chisu e rai vata keiro mbula sartunga van down a being living with the disciples. Kakatiko ike o Chisu o kwa talanga na lako maingo endo na binga bagataki koya. Nabio kani lumani sabi abangandei tanga ike o Chisu ni alo tambo e kalou bagataki koya. Tine tin ka ba na wase tin ka ono. Ana tine tin ka ba he will glorify me. Na kalou na alo tambo o kwa ena lako mai hi na pronounce ngo na bio kani lumani a reference kina kalou na yalo tambo o koya ena mai leveti Chisu o koya ena mai bagan dina tagi Chisu ki vura tau donko e kasom na tiki nongo ronga mawilika for he will take of what is mine and declare it to you. O Chisu Karisto ena vida na tikini vola tambo sabagan dina takatigo vekenda ni kaya o Chisu ni alo tambo e kalou e senga ni alo me bakana i vavagandewa ni vunga na tamata ena ngau na indai vaga usivi o ira erambiuta na loti ni kavitu meralanko karando vaga ngataka e vunga na statement ni Mrs. White merakaki na ni Mrs. White e senga ni tokona na vakasama ni Trinity. Kasenga talanga ni tokona na vakasama
ni Father, Son, and Holy Spirit eternal. Io vi bandun wa sabata ga ke na bi okani lomani. And we were not told and a volani Ellen G. White and spirit of prophecy. And the Butakina or Koya ni eternal na Father, Son, and Holy Spirit e min tagatigoya na binga na le tolo vankalo na nonto binga na Father, Son, and Holy Spirit e senga ni eternal o koya enge mai tawe butakinga se na ngauna e tuba kina se kwa na tuba membalanta na nonda vangambulai o kenda tamusaga ani na kautamada se na plan of redemption. Duntale na punua erendo lapeta wa kaukoti mai e tolo na madha sawoti ungo ki mai veitala noti ko vagalevu wateke ira erambiuta na lotin ke bchewir na independence en na buku ni vaka samango karakanti ukinoira ni literal na Father, na Son, ken Holy Spirit. O kavire sanga ni literal. O kwa e symbolic. O kwa e metaphoric. Na Father, na Son, ken Holy Spirit. Na binga na biokani lomani. Erowase. Ena vaka samango. Ena vivo nuto doko kona tako soba mai. Ena ivola ni Ellen G. White. Me kaikino okoya. Ni literal e vosa tiko ya membalata na binga e kabai kau kwa ni eternal e vosa tiko ya membalata na binga sanga ni vosa tiko membalata na office as a Father, office as a Son, and office as a Holy Spirit na bi office ngo na bi okani lomani e a tuvana serto ambolekina orto na le tolu vankano merto durukina menga ravirokina na dagadaka da vangambulai o kenda na kauntamanta semna ka nonge lista le meike ena nonda buli ena capital indenda obin ka tmunta toso kina ngauna ni alo tambo na dava no nonda rai uir na tamata ni alo tambo enda na tumika indona turanga ike kopita membalanta na rai ne pita en doe sinai ena yalo tambo membalata na yalo tambo e kalo se yalo meboka na kaer sabangan dewa tagatiko ena ngonin dendai ni ruanga na bing na Father ke na Son na Holy Spirit na yalon raunga na Father ke na Son e sang ni kalo it is a spirit e beo kanilo man e rongada o manda mai patikea ena nomuni vola tambo ena volni dangadaka ena kena wasare lima na itala no kile levo membaleti ananayasa ke safaira rongoda na kaya kane volo tamba na tikine tolo na klana kena itala noa ienda na taura baka leka walanga na ka dina itiku na baka samoya membaleta na ulutanga ita tarati na kabidikua Holy Spirit is truly God kana tikine tolo but Peter said Ananias, why has Satan filled your heart? Na Ananias, na dava na buna sa baka sinay kina na elomu ko setani. E duruma na elomu ko setani. Ano nga tumika waya, vekanda na capital inde. Okay. E leverando tukuna ni sanga ni rawa na yalo tambo benga na yango meduru vekanda. Ike sabangan data katiko vekanda na yalo tambo sana vosa ni klau e vondoki Ananiasa o setani. O setani e binga e tiko na kiana ndango ka mbuli talenga mbuli koe na kalau ne na ngona ni vaga tegibo e mbuli setani eroni oban din tagoya ni ulika na boni iskeli na kana wase rusungu bul kawalu ena tikine tin kalima ni kambuli ko setani yene biyo kanilo mani na ngauna sama imbale kina ko setani sama yado kina mendo ve vagadalai ike sama vagadalai rau na vewe tini ongoko Ananiasa ke safaira ena kena imbiumbiu embita ike opita ka opita i Ananiasa
sa bondoka na lomamu ko setani. Adhabe senga kine ni rawa, ni alo tambo me bondoka na lomanda. Ni sa bondoka na loma yana ne yasa, ke safaira, goindo na sambolo, na teboro ko setani. Mauli ka talo mga binaka. Peter said, as a kago Peter, Ananias, why has Satan filled your heart? Nadaba sapaka sinaita kina na elomu na tebor seo setani. To sombo to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself. Adabo sa lasu taka kina na yalo tambo. Adabo sa lasu taka kina na yalo tambo mo maro roya en dona iwase ni voli ni no mungele. En tikina eva roda kana tikina eva while it remained, was it not your own? E ano munga nangele o ikonga kwa ngai vele lati kwa kani na voli tekina ngelongo ena soli wana kalome vakanga taki ena daga turanga kasombo madana kakana tikinongo. And after it was sold, was it not in your own control? Nangono saboli teki kina sambega ni tiko biku na kana baka tulewa. Why have you conceived this thing in your heart? Nadaba kosa baka kina ena lomamu. You have not lied to men, but to who? To God. Idake anatikina itolu, kabangona tikina itolu idake, adhaba kosa lasu kina yalo tambo. Esera niko lasu chiko kina yalo tambo, se tamata, ko lasu tiko buana dava, buana kalau. Kabibangan data na tiko bikenda, na tamata ni yalo tambo pita, ni o lasutaka na yalo tambo o lasutaka na kalau. Ni kalau na yalo tambo. Holy Spirit is truly God. Obe kimni na biyo kani lomani. Obe kauti kanda lesutale kina nito veitala noa au titongo e tolo na madhawa bati keira na wekanda. Era sambiuta na lotu ni kabitu. Karando benuda na lotu ni kavitu ni papiloni ni katolika na lotu ni kavitu. O taronga virto e vida na taro. Dua kevaka endina na ivagabagandewa ni statement ni Mrs. White kwa rabagandewa tagatiko kevaka endina. O Mrs. White sambito makao na lotu ni kavitu. Kaya balimbale ni sanga ni mbiuta na lotu ni kavitu na ve statements kede waya esenga ni toto wata na kena vangandewa ena numa kena o Mrs. White ni ndui wata kena nonra vangandewa yana buna erambiuta kena na lotu meralako ke baka etiko vera na vangandewa ndondono quando volete tiko na kavini kuwa o kwa etiko ve Mrs. White kera singni bitana lotu balata na non vangandewa era kakina ni dhala na lotu ni kabitu ana bun non ralanko ena non vangandewa na bio kandi lumani ke baka era toura rawa na vangandewa ndondono o kwa vosakino Ellen G. White kera tiko na lomani lotu me baka taki Ellen G. White baka ukati ko bikanda na kapitalente indai en dona kende ibang madala en a veva no to donko viera suleti umai chini wala ni rusanga bulu na statements o sa tukune vera na statement ngore sinkabo veyao e tinka lima namba kina nungo atu en a songo ni independence na statement ngori o bang deuda bang malua au reida ni senga nindina na kene ibabandewa. The translation and interpretation is senga nindina. Na kena senga ngona kina nindina embiu kina na lotu melako. Ke andina na kene ibabandewa erna tiku nga ena lomani lotu me bakatagi kuasa nga
e vuno taka se wasia o Ellen G. White. Ye molisuba tale na beka oya ne bio kanil man intamrer ndresombu menda mai tinia na non da lesoni ena mataka tale indenda indua e akereti ungamai de raundi torimanda indua na vuli e kalo na yalo tambu se senga ne bio kanil mani e kalo na yalo tambu rongoda ne bio kanil mani ena pronounce and the vuli tigo kina na matanga na Noah. And Genesis chapter 1 verse 26. Let us na ansoya ortona lewe tolu vakalo e wilikina na yalotambo. Erto kai orto ena wase tole ne tikine rusang bulkaru nangon sa ambuli watitu kina tamata. Behold, the man has become like one of us. Ni sambulo tini tamata erto kaya raida na tamata ungo sa vaka taki kenda to se enduanga vi kenda to ungo kede vi kenda na udi kenda to doko udi na kalo na tamana udi na kalo na luven udi na kalo na yalo tambo ena boni pakatibu wase tin kandu na tikine vito. Come, let us go down ortona leto lu vakalo erto alak sombu mai ena buku ni kana sa gravity kuna tarvale mepepele kasa tumbu da gitunga na kana rewa me toso ani kabole ka ani kina mali olala sine lomalangi na bio kani lomani let us na asoya a reference kiberto na letolu vakalo tamana luvena na tamana na luvena kena yalo tambo. Nebeo kani lumani, meu kantale, en na veva nua tau dhonko, en na vola ni Ellen G. White. Goen bimbi motumika pakabina, ke wana senga na rantalanga ni kuna lutu, wakadhala kai na bunua era lutu tiuki na ilevu na independence group, en na ngau na indai. Na bunua tau dhonko e vangangataka kino Mrs. White na Father, Son, and Holy Spirit, kabangataka kina na eternal, e mintaka tiko koya na binga. Belata na Father, na Son, kena Holy Spirit, ortungo erto functional, se metaphoric names. Ka senga ni eternal. Ortungo ea tauebutaki, na tolu na functional names ongo se metaphoric names ongo en na ngauna e lokudi ka tuwa kina na i tuwa ni nonta pangambulai o kenda tamusakani na kautamata. Keni ka rongo e na bebo nua kede nureida ni vakangataki kina na bosongo literal. Father, Son, ken Holy Spirit a reference kina nonrato binga. Senga ni Father, name the Father, Son, and Holy Spirit. Na Father, na Son, and Holy Spirit, meu kantale ortongo erto metaphoric names. Ka mbale na yada e tolungo sene davuti de tolungo kina dhanadaka ni nonda vangambulai na kautamata. Enando rawa na bio kani lomani na nonda tara na ndina dhabanga ene volatambo. Lesoni dhabanga enda tara ene volatambo. Enando rawa kepaka enda volida ena vaka sama me lau reikina na ve vakambulai ningone turanga ko Chisu Karisto. Yana bio kani lomani na salvation. Ni lesoni dhabanga ene volatambo. Na veo kani lomani enandina na lesoni oya kepoka o varavita ki Kalivari. Kepoka o reida ena ranrama e siro mai Kalivari. Etukuna na message 70 dona statement vula Mrs. White ngo embaki tinka diwa saiva ndua. Posar tunga e tinka mana embaki na nonra mai varo vagadengo. Ronga na kai kago koe. In order to be rightly understood and appreciated every truth
in the Word of God from Genesis to Revelation. Kana tinong gono bio kanilo mani mendina kamarau tanki. Na vendina todo enai bola tambo mani bolin bagatiki bu me zabani bolin bagatikila. Kana tinong go must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. Na bio kanilo mani Nicola veta da che nandina membeleta Holy Spirit is truly God. Me laureikina ko kalibari. Volida en rarama en ronromai kalibari. En angai raukina nindina en angai rautalangakina ni marautaki. Uira na be independent groups ungo e senasaranga nira se makarawa. Se kwa na vakasama membeleta na Trinity kei kalibari. Se na vakasama ni Father, Son, and Holy Spirit kei kalibari. Koya na bio kanilumani en andrendre metalitaki en dhala tiunga kina na ivabagandewa en be ngauna kede. Blata na be indina todonko e sema kede ki kalibari. Tukuna indona statement in Mrs. White and SD Bible Commentary and Woli Lima and Roni Papa Ndundua Tolubito. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths are cluster. Nabiokani lumani nabaka samango ni obulida en raram e lako mai kalibari. Andina dhabanga e tiko na kena isema ki kalibari. Ni obulida indona ndina singatambu guno ichini tinati se dhabanga ya lotambu na lesoni membelata na nono mai mate na lubeno nono lakmo chisu na nono incarnation na ka todo na ndina todo goya en dondono me lasika kina se motini kina ki kalibari don me laurai kina o kalibari obiulika me maitinia na statement na tokaira and a quotation of sanga uliko chibikanda. Those who study the Redeemer's wonderful sacrifice grow in grace and knowledge. Rongada, ke baka en dabulida tiko en kanke den rarama ke den dina todoko en dabulida en rarama lako mai kalibari en na tumbo vagayalo. Na nondo loloma de tumbo en na tumbo talanga na nondo kilaka. Membelenta na ngondi turanga uchisu Karisto. Levo erando kauta les tiko mai e sonaka e bagambauti na lomani lotu en na ngauna iliu ve ira na tauya butaka se ira era mbulandonia na ngauna tauya bukina na lotu. Karena numa mesa koe tunga ya senga e binakati na tumbo da tumbo na vio kanilomani. Na farewell text ne pita na karuni bol ne pita kano wasi tolu na tikine tin kawalo e kavangona tikinungo me tumbo na nomundo lolama kena nomundo kilaka membalanta na kalau me tumbo nis ena raunga ni tumbo na vio kanilomani na kena recipe oya ke boka ubulida na bosi ni kalau ena rarama en rondro mai kalibare. Ke baka una senga ni bulida na bosi ni kalau ena rarama elago mai kalibare ena senga ni mbasika kin na tumbo do talanga na bosa mbimbi ka baka taitoka ena statement and a message 70 ena mbaki tinga dio saibondua ena senga saranga nindina na no mai baka madal ke bayali ke no kalibare. Keni karua ena senga talanga ni veitarai ena senga talanga di appreciate tanki ena ngai raunga di appreciate tanga indona loma indona yalo mbale indona yalo I vala da ke baka e leurai kina ni mbasika mai kina na rarama mai kalibari onitanga ni na bakalunga taikanda na turanga ena buku ni nonde tukutuku and the bulsaka chukina na kabindindai. The Holy Spirit is truly God. Okwa e kalo, okwa na ka tolu vakalo
se third person in the Godhead. E senga ni alo, e koia, e katolu, e kalo, vakataki koia. E na kabini kua, sa rawa ninda vakadala na vakasama ni alo tambo e lon raunga na kalona tamana vatake na kalona luviana. Senga. O na alo tambo e ndua na bing vakataki koia. Kalo o koia na alo tambo. Na vio kanilo mani na vuni kana dobolainga na yalo itamana, na yalo niluviana. Vaka osmaya na ibola tambo, me vaka ndeita ka veikenda, ni ortongo orto unity, orto daga bata. Senga ni lako na yalo tambo, vaka taki koya. Tikuna kena isema kebe chisu. Senga ni lako na yalo tambo, vaka taki koya. Tikuna kena isema pata itamana, vaka talaki na uchisu. Ena bunga na ngauna, ese maki koya pata tiko pata ke itamana. Se maki koe bate tiko bate kina yalo tambu. Kapaka dina taka, niroto dhaka vanta. One God, one spirit, one power, one authority, one power. Erto unity, erto ndo vanta, erto kede ngo. Baka longa te kanda na turanga, ena buki nande tukutuko, ena buli saka tukina, ena kabini ko, ndo alanga na nanda masu. Ni mami kalau, vinaka baka lebu na numani bi baka taunde tanki, mana nomen di vosa ena kabini kua. Vinaka baka lebu na nomuni baka buli di ke mami. Na ve kato donko endina ve kato donko ke me baka tabu buli tanka maine bola tambu mane bole baka tebu me done bole baka takila. E baka numi ke mami na leso ena kabini kua me buli di ena rarama en ronro mai kalibari. Ena ngai laureikina nandina di bakasa ma kime mbuli de tiwa na kabini kwa ni yalo tambo e kalo e senga ni yalo mebaka ne beba kadalai satu ena ni mami burubura ena buruburungo ena ngone ndai bina ba lebsar turang ne bilita ki ni yalo tambo bina ba lebo kalibari bina ba lebo no lubemu ni rantambi ka barong ti mai ena kabini kwa chiso nei soro ene mami bakambula emeni chiso klani da ba bin bina katanga na kalo ena kabini kwa ni rawa ni mai vosa tale bekenda. Musaba bini bina kata italanga na lubi ni kalau. Ena nomu ni vaga iyo tanka. Me vosa be kemuni na kalau ena kabini ko. Ena ulu tangan bimbi kana kalebu na nonde itoka ni era vaga dala kata itukina ena ngone ndendai. Enda na gai sota tale ena mataka ni matanka. Ia me dhoba na ngona ea ni mode ni vagadengo ni kalonga tasaka chiko.